नमस्ते समस्त को शुभ संध्या। तो खास करके जो माने मध्य वर्तमान समय रे ओसीटी प्रिपरेशन होउचंती तो सेमानक पय आज रे वीडियोटा बहुत इंपोर्टेंट रही कहीं आज रे वीडियो हम मान डिस्कशन करबा प्रैक्टिस सेट 5 रे कि संस्कृत साहित्य रे इतिहास रो जो महान कवि जा विषय में विगत दिन रे अध्ययन करथिले जार ना हो बाणभट्ट तांकर जीवन चरित्र वा कृति संबंधी किछि महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलतु आरंभ करवा लेट न करके आज सेशन को प्रैक्टिस सेट 5 रे तो जो मैंने मध्य नुआ अच्छा तो से कही दूसरी जे धरतु आपण मैंने पूर्वर बोधे ये संस्कृत बोर्ड देखी नी जहाँकि टोटाली आपंकर संस्कृत थिला तो से वर्तमान समय संस्कृत मीडियम बोर्ड वर्तमान समय आज जाइए। तो आपण मैंने फटाफट टेलीग्राम जब आप आप्लिकेशन यूज कर तो टेलीग्राम आप्लिकेशन ओपन करूँ ये सर्च करूँ संस्कृत मीडियम बोर्ड मुझे तार लिंक मोर डिस्क्रिप्शन में देदेवी टेलीग्राम तो से आपने एंट्री जब करेंगे ताकि सब जिन वन स्टेप सल्यूशन माने आपन सेठी जदी कोनोसी पाठ्यक्रम जदी आपन को सिलेबस दरकार आराम से मिल जिवो मॉक टेस्ट लिंक आपन सेठी आराम से मिल जिवो एवरीथिंग सेठी आपन मानु मिल जिवो ता से तो कहि दोछि आपन मानु को जे आज सकाळ 8टा समय रे आपन मानु पे पूर्वरु मॉक टेस्ट अरेंज करथिले गूगल फॉर्म रे किंतु वर्तमान समय गूगल फॉर्म रे आपन को दरकार नै आपन मानु पई को मॉक टेस्ट आपन पाई परिबो आराम से आपन टेलीग्राम माध्यम रे जदि आप टेलीग्राम यूज करना तेल डाउनलोड करके यूज करूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाव। तो सही आम प्रतिदिन सकाल 8टा समय आम क्विज हो प्रत्येक माने समस्त ओपनली रोचे जे कई पारे सागे सागे आप इंस्टाट आपको आंसर मिल जाव लेट न करके जॉइन हो जातु। तो सकाल समय आज प्रतिदिन एमती आप कंटिन्यू चलो प्रतिदिन सकाल 8टा समय फास्ट क्वेश्चन ये अच्छे देखो आम जी आरंभ करवा आज सेशन को फास्ट क्वेश्चन आप अच्छे संस्कृत साहित्य गद्य काव्ये रचयितृषु कह अग्रगण्य संस्कृत साहित्यर जो रचनाकार मैंने अच्छा से अग्रगण्य रचनाकार किए अटंती श्रेष्ठ रचनाकार किए अटंती सामान्य रूप से कह तो आपंकर ये श्रेष्ठ रचनाकार किए अटंती प्रश्न रही कह आपंकर आंसर कौन रोच। तो संस्कृत साहित्य गद्य काव्यम रचयितृषु अग्रगण्य जो अग्रगण्य की रही गद्य काव्य अर्थ ये मन रखुरी कथा साहित्य विषय ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन रोचे संस्कृत जो कथा साहित्य से कथा साहित्य भितर सब श्रेष्ठ कथाकार रचनाकार किए अटंती गाल्पिक किए अटंती से भर जहाँ जहाँ ना दे देखो गोटे हूँ दंडी दंडीकर आपने जानते दंडीकर प्रसिद्ध कृति कौन अटे ना सी हूँ आपर दश कुमार चरित ये प्रसिद्ध गोटे साहित्य अटे। सेपरी भाव में आप बाणभट्टर जब कौन अच्छी कथा सी हूँ आप कादम्बरी गुणाढ़ बृहत कथा। तो सबुथर जी आप गोटे क्वेश्चन देकी जाऊँगी एथर गोटे क्वेश्चन देकी जाऊँगी फास्ट क्वेश्चन रही धनपाल द्वारा एक्चुअली कौन रचना कराई काली बहुत जन एक्चुअली आंसर लिखिते क्वेश्चन काली करते विशाखा दत्त द्वारा एक्चुअली रचित कौन अच्छी ना रचन विशाखा दत्त कौन रचना करिसेंती तो बहुत जन एक्चुअली काली कमेंट रे कहिथिले सर आंसर देइथिले। तो आज पुणी थे आपकी जाऊँगी एक्चुअली धनपाल एक्चुअली कहार रचनाकार अटंती क्यों बही रचनाकार अटंती। तो रईट आंसर आप कौन सी हूँ बाणभट्ट ये बाणभट्ट जी कौन थे ना सप्तम शताब्दी आपर कवि थे सप्तम शताब्दी पूर्वार्धर कवि थे ठीक अच्छे कहीं सप्तम शताब्दी जो आसे से समय अनेक जन कवि आसपरिक सप्तम शताब्दी आप ये आसीगले सहित विभूति सप्तम शताब्दी कवि आसीगले छाड़। तो संस्कृत साहित्य गद्य काव्य रचयिता मध्य जब अग्रगण्य अच्छे बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बाणभट्ट कस्य पुत्र तो ये आप बाणभट्टर कहीपर ये कौन ना परिवार संपर्क क्वेश्चन आसला बाणभट्ट कहार माने कहार पुत्र अटंती। तो बाणभट्ट हूँ पुत्र हूँ चित्रभानु रईट आंसर आप कौन अच्छी सी हूँ चित्रभानुकर पुत्र अटंती ठीक अच्छे। पितामह किए ना पितामह हूँ अर्थपति मन रखु पितामह ना हूँ अर्थपति बापा ना हूँ चित्रभानु पितामह अर्थ जेजेबापा जेजेबापा ना हूँ अर्थपति ऑप्शन ये अर्थपति जब पचारा अर्थपति हूँ जेजेबापा ठीक अच्छे। बापा हूँ चित्रभानु जब पचारा माँ का ना कौन तो माँ का ना जो देखिए माँ का ना हूँ राजदेवी ऑप्शन ये ना माँ का ना हूँ राजदेवी। सो एपरी भाव में आप पत्नी किए ना पत्नी हूँ मयूर भट्टर भौणी हूँ पत्नी ठीक अच्छे। तो दुई जन मान पुत्र अच्छा जन हूँ भूषण भट्ट और जन पुलिन भट्ट। तो ये संक्षिप्त परिचय टी आपको कही ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा एतेषु किम बाणभट्टेन न विरचित एगुड़िक भितर बाणभट्ट कौट रचना करना कादम्बरी हर्षचरित पार्वती परिणयम और मेघदूत। जो देखिए ये बाणकर कृति गुड़िक विषय तो बाणकर कृति कौन कौन आस कादम्बरी गोटे कथा आसला हर्षचरित गोटे आख्यायिका आसला समान रूप से आपंकर चंडी शतकम अच्छी गोटे आप मुक्तक काव्य आसला मुकुट मुकुट ताड़ी तक
ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ତାର ନାଟକ ଆସିଲା ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ପରିଣୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ଆସିଲା। ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି କାଦମ୍ବରୀ, ହର୍ଷଚରିତ, ଚଣ୍ଡୀ ଶତକ, ମୁକୁଟ ତାଡ଼ିତ ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ବତୀ ପରିଣୟ। ନାଟକ ହଉଛି ଏ ଭିତରେ ଦିଟା, ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁକୁଟ ତାଡ଼ିତମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପାର୍ବତୀ ପରିଣୟ। ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ନାଟକ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଆସୁଛି କାଦମ୍ବରୀ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା ଅଟେ। ହର୍ଷଚରିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃତି ଅଟେ। ପାର୍ବତୀ ପରିଣୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ଯଦି ଏ ଭିତରେ କୋଉଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ମେଘଦୂତ। ମେଘଦୂତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ବା ଗୀତି କାବ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ରଚନା, ଯାହାର କି ରଚନାକାର ହଉଛନ୍ତି ମହାକବି କାଳିଦାସ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ? ଅପସନ ଡି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଚଣ୍ଡୀ ଶତକମ୍ କେନ ବିରଚିତମ୍? ଚଣ୍ଡୀ ଶତକର ରଚନାକାର କିଏ? ଚଣ୍ଡୀ ଶତକକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଚଣ୍ଡୀ ଶତକ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ଶତକ। ଦଣ୍ଡି, କାଳିଦାସ, ବାଣଭଟ୍ଟ ଅଥବା ଭବଭୂତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା, ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଣଭଟ୍ଟ। ତ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଦଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍, ଅବନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରୀ କଥା ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଗଳ୍ପ ରହିଛି ଏଗୁଡିକ। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥାଏ ଦଣ୍ଡିନଃ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃତୟଃ। ତ ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃତି କେତେଟା? ତ ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃତି ଯଦି ପଚାରେ ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ 3ଟା। କାଳିଦାସ, କାଳିଦାସଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କାଳିଦାସଙ୍କ କିଛି ଅବଦାନ ନାହିଁ। ଯଦି କାଳିଦାସଙ୍କର କିଛି ରହିଛି ଅବଦାନ ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କର କୋଉଥିପାଇଁ ନା, ସେ ହଉଛି କାଳିଦାସଙ୍କର କେବଳ ଆମର କହିପାରିବେ କଣ ଅଛି ବୋଲି କି ନାଟକ ପାଇଁ, ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ମାନେ ମହାକାବ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି, ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ପାଇଁ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ପାଇଁ କାଳିଦାସଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିନି। ଚଣ୍ଡୀ ଶତକ କେନ ବିରଚିତମ୍? ତ ଚଣ୍ଡୀ ଶତକମ୍ ବିରଚିତମ୍ ବାଣଭଟ୍ଟେନ। ତ କାଳିଦାସ ହେଲା ଭବଭୂତି। ଭବଭୂତିଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି? 3ଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃତି ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ କଣ ଅଛି? ମହାବୀର ଚରିତମ୍, ତାପରେ ଆସୁଛି ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ମାଳତୀ ମାଧବ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭବଭୂତି ମଧ୍ୟ ସେ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କବିଥିଲେ। ଚଣ୍ଡୀ ଶତକମ୍ କାବ୍ୟମ୍, ଚଣ୍ଡୀ ଶତକ କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରି, ଚଣ୍ଡୀ ଶତକ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ କୋଉ କଣ ଅଟେ? ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ ଶତକ କାବ୍ୟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତି କାବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ, ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କରିବେ। ମାନେ ଚଣ୍ଡୀ ଶତକକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ କଣ ଏଠି ନାହିଁ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସେ ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟ ବୋଲିକି। ତ ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟକୁ ଆପଣ ଗାଇବାକୁ ସମର୍ଥ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ଶତକ ଗୋଟେ କଣ ହେଇପାରେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଗୀତି କାବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରେ, ଠିକ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଚଣ୍ଡୀ ଶତକକୁ ଗାଇ ପାରିବେ, ଗୀତି କାବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଅର୍ଥ କଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ପଦ୍ୟ ତ କାବ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବାନି, ଯଦି ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆମେ କରିପାରିବା, ଠିକ ଅଛି। ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ତ ହେଇପାରିବନି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ 1 ଏବଂ ସି ଉଭୟ ହେଇପାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟତା କିଛି ଆସିଥାଇପାରେ। ଚଣ୍ଡୀ ଶତକେ କତି ଶ୍ଲୋକ ଆସନ୍ତି? ଭାଇ ଚଣ୍ଡୀ ଶତକ ବୋଲି ନାଁ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଶ୍ଲୋକ କେତେଟା ଥିବ? ସେ ହଉଛି 7ମ, 100ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ହିଁ ନାହିଁ। ଫଟାଫଟ ଯିବା, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସହଜ ରହିଛି ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାରିକି ଯିବା। ପାର୍ବତୀ ପରିଣୟମ୍, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯୋଉ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ସେ ପାର୍ବତୀ ପରିଣୟମ୍ ନାଟକରେ, ତ ଆନ୍ସର ତ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଟକ ବୋଲି, ତା ସିଏ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ପାର୍ବତୀ ପରିଣୟ, ସେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟକ ଅଟେ। ପାର୍ବତୀ ପରିଣୟ ଗୋଟେ କଣ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କର ନା, ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ। ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏଠି କଥା ଆଖ୍ୟାୟିକା। ତ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ହଉଛି ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ 2ଟି। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା, ସେ ହଉଛି କାଦମ୍ବରୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଯଦି ଅଛି କିଛି ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଷଚରିତ। ଯେହେତୁ ସିଏ ରାଜା ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର ରାଜ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ରାଜ ପରିବାର ତ କହିବେ ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲେ ନା, ସଭା ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ତ ସେଇ କାରଣରୁ ସିଏ କଣ କହିପାରିବେ, ସେ ସିଏ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଲେଖିଥିଲେ କଣ, ଯାର ନାଁ ହଉଛି ନା ସେ ହଉଛି ହର୍ଷଚରିତ। ହର୍ଷଚରିତଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ହର୍ଷଚରିତ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟମ୍ ତ ତାଙ୍କର ଯଦି ଅଛି କିଛି ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର, କହିପାରିବେ କଣ ବୋଲିକି ସେଇଟା, ସେ ହଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ଶତକଙ୍କୁ ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟ କହିପାରିବେ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପାର୍ବତୀ ପରିଣୟ ଗୋଟେ କଣ, ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ନାଟକ। ମୁକୁଟ ପତିତମ୍, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆସିଲା, ନା ଆସିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ମୁଁ ହଉଛି ମୁକୁଟ ତାଡ଼ିତକମ୍। ଇଏ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅରିଜିନାଲ ନାଁଟି ହଉଛି ମୁକୁଟ ତାଡ଼ିତକମ୍। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭୁଲରେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥାଇପାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଠିକ ଅଛି। ତ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଆମେ ଯିବାନି। ମୁକୁଟ ତାଡ଼ିତକମ୍ ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ଅଟେ? ମୁକୁଟ ତାଡ଼ିତକମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ଅଟେ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟକ ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଟେ? ଗୋଟେ ନାଟକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ବି। ଅପସନ ବି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ? ଇଏ ହଉଛି ମୁକୁଟ ତାଡ଼ିତକମ୍ ଗୋଟେ ଆମର ନାଟକ ଅଟେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ହର୍ଷଚରିତମ୍ ଏକା କା? ହର୍ଷଚରିତମ୍ ଗୋଟିଏ କଣ ଅଟେ? ହର୍ଷଚରିତମ୍ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ନା, ହର୍ଷଚରିତମ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖ୍ୟାୟିକା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହର୍ଷଚରିତମ୍ ଗୋଟିଏ କଣ? ଆଖ୍ୟାୟିକା। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, କେବଳ ମହାକାବ୍ୟକୁ ଛାଡିକି। ମହାକାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି କଣ ବାଣଭଟ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଲେଖା ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ।
प्रथम विषय नाटक अच्छी प्रकरण भी लिखिଛନ୍ତି सी जो नाटक रूपकर गोटे गोटे विधा बोली कहीपर ठीक अच्छे समान रूप आपंकर कौन आउरी कौन आकृति भितर कथा आसी जहाँकि कादम्बरी प्रसिद्ध कथा आख्यायिका गुड़ाई जिन कौटा सी लिखि ना एमती किसी ना सब विभाग सी लिखिं ठीक अच्छे केवल महाकाव्य ही किसी ना महाकाव्य परंपरा सी अंतर्भुक्त आसुना अन्य सब प्रकार लेखा रही अच्छी ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखा तो ये हर्षचरितम राजा हर्षंकर जिते से सभा पंडित अच्छा से समय से यही विषयटी को लिखुंट हर्षचरितम आ जहाँकि गोटे आप कौन आख्यायिका अटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हर्षचरित से मुख्य नायक हर्षचरित्र मुख्य नायक किए तो देखो ये हर्ष दाड़ जब हर्षचरित रहा तो सी कहार विषय वस्तु हो किंतु ये पिला कन्फ्यूज हुए तो से कन्फ्यूज टाक माने सन्देह को दूर कर दूसरी गोटे हूँ आप श्रीहर्ष आ गोटे हूँ हर्षवर्धन ये भितर पिलांकर बहुत कन्फ्यूज थाए तो सी होती कहार ना हर्षवर्धन तो ये आपंकर रईट आंसर कौन हो सी हूँ हर्षचरितम हर्षचरितम मुख्य नायक किए सी हूँ आप हर्षवर्धन किंतु देखो ये माने मुझे थे माने पूर्व मे बी मिसगाइड करी एक्चुअली ऑप्शन आपको ऊपर तल होगी अच्छे तो ऑप्शन ऊपर तल होगी रहा कारण बहुत जन एक्चुअली कन्फ्यूज होती एक्चुअली ठीक उत्तर कौटा तो माने सी ना डी तो देखो सी ऑप्शन आपंकर कौट अच्छे लास्ट अच्छी तो ये आपंकर राइट आंसर हूँ हर्षवर्धन ये आप मुख्य नायक जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी हर्षचरित कति उच्च भाषा संख्या हर्षचरित आपंकर उच्च भाषा संख्या केते देखो कथा साहित्य ये जिनटा आसे आपंकर एक्चुअली उच्च भाषा से विभाजन होता है नाटक आपंकर अंकर विभाजन होची स्वर्ग द्वारा विभाजित होची महाकाव्य तो यहीपरि भाव में आपंकर जो उच्च भाषा विभक्त होची कि आपंकर सी होची आपंकर कथा साहित्य को उच्च भाषा पर विभाजन करा प्रथम उच्च भाषा द्वितीय उच्च भाषा एमती बाध्य ही नुहे जे से उच्च भाषा कहीं आप कथा साहित्य लिखे पंचतंत्र देखो हितोपदेश देखो से उच्च भाषा प्रसंग आसनी ठीक अच्छे तो हर्षचरित कति उच्च भाषा संख्या हर्षचरित उच्च भाषा संख्या केते अच्छी तो जद्यपि हर्षचरित गोटे कौन अटे आपंकर जोटा आप आख्यायिका अटे ये आपंकर कौन गोटे कौन नुहे कौन कहीपर कथा नुहे आख्यायिका अर्थ जन जीवन चरित्र आधार कर रही हर्षचरित आप उच्च भाषा जब किसी अच्छी सी आपंकर अच्छी यहाँ हूँ आप 8टा उच्च भाषा अच्छी ठीक अच्छे राइट आंसर हूँ 8टी उच्च भाषा अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन जी संस्कृत गद्य जगती किम सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य संस्कृत गद्य क्षेत्र में सब श्रेष्ठ गद्य कौटा अटे संस्कृत गद्य जगती किम सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य तो सब श्रेष्ठ गद्य काव्य कौटा सी हूँ कादम्बरी ठीक अच्छे दशकुमार चरितम रचनाकार किए अटंती तो दशकुमार चरितम रचनाकार होते दंडी दंडींकर कृति अटे दशकुमार चरितम आउरी गोटे कृति अच्छी जहाँकि आउरी दुईटा अच्छे तो कथा साहित्य क्षेत्र आउट अच्छे कौन अवंती सुंदरी कथा तो से विषय से वर्णना कर कथा सरी सागर जहाँकि हूँ सोमदेव गोटे कृति अटे सी एक्चुअली सी गोटे प्रसिद्ध कथा बोली कहीपर ठीक अच्छे चंडी शतकम से ही आपंकर बाण कौन बाणभट्टर कृति अटे जहाँकि गोटे मुक्तक काव्य अंतर्भुक्त अटे तापर कादम्बरी गद्य काव्यम केन विरचित कादम्बरी गद्य काव्य को किए रचना करते बाणभट्ट दंडी क्षेमेन्द्र अथवा कालिदास तो कहवा ये आपंकर राइट आंसर कौन रोचे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन रही आपंकर कौन बोले कि ना कादम्बरी को एक्चुअली कादम्बर जो क्वेश्चन रहा कौन कादम्बरी जो गद्य काव्य रहा तार एक्चुअली कौन अच्छी ना किए गद्य काव्य केन विरचित किए रचना कर तो क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन जेठी आपरे कौन बोले कि यार कादम्बरी रचनाकार जदि किए अच्छा सी बाणभट्ट बोले तो ता बाद आमको कौन कर अन्य ऑप्शन गुड़ी ध्यान देवार अच्छे जमीक आज आप फास्ट गोटे क्वेश्चन धनपाल एक्चुअली कौन लिखिं बोली ये देखो कादम्बरी रचना किए कले तो कादम्बरी रचना करते आपंकर किए बाणभट्ट ना आसीला दंडी प्रसंग बहुत थर ये मुझे जेहेतु दंडी आप नेक्स्ट सेसन में दंडी आपंकर काली की जो वीडियो आसो से दंडी विषय अधिक अधिक चर्चा करवा तो दंडी जीवन चरित्र आपंकर कौन आसला कृति गुड़िक विषय काली दंडी विषय चर्चा करवा किंतु तापर अच्छी क्षेमेन्द्र कालिदास विषय मत कालिदास तो गोटे माने विशाल काय टपिक अटे कालिदास गोटे दिन नुहे कालिदास गोटे स्वतंत्र सेसन आसो कृति गुड़िक गोटे गोटे सेसन हो पार जपरिक अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम निहत डिटेल आमको अध्ययन करने दरकार आमको मेघदूत संदर्भ में आमको अधिक अत्यधिक कौन कहीपर डिटेल आम पढ़ा पड़ो तो कादम्बरी गद्य काव्य केन विरचित कादम्बरी गद्य काव्य रचनाकार किए तो सी बाणभट्ट
ତ ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ତ ଦିଟା କହିଲେ। କାଳିଦାସ ଯଦି ଦେଖିବେ କାଳିଦାସଙ୍କର ତ ଦିଟା ମହାକାବ୍ୟ, ତିନିଟା ନାଟକ, ଆଉ ତଦନୁରୂପ ତାଙ୍କର ଦିଟା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, କଣ କଣ ସେ ନାଁ ଗୁଡାକ ଟିକେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦଉଛି। ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଦିଟା, ସରି କଣ ଯେ ମହାକାବ୍ୟ ଦିଟା। ଫାଷ୍ଟ ମହାକାବ୍ୟର ନାଁ କଣ? ଫାଷ୍ଟ ମହାକାବ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର କୁମାର ସମ୍ଭବ, ଯାହାକି 17 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ତାଙ୍କର କଣ ନା 17 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ କୁମାର ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ସମାନ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ମହାକାବ୍ୟ, ସେ ହଉଛି ରଘୁବଂଶ। ନାଟକ ତିନିଟା। ପ୍ରଥମ ନାଟକ କଣ କହିପାରିବେ ନା ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ ରହିଛି ବୋଲି କହିପାରିବେ। ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କଣ କଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମ ହଉଛି ତାଙ୍କର କଣ ତ ମାଳବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, ତାପରେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଲମ୍ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶୀ। ସମାନ ରୂପରେ ଆଉ ଦିଟା ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଋତୁସଂହାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତାଙ୍କର କଣ ନା ଋତୁସଂହାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମେଘଦୂତ। କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଣ? କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ? ରାମାୟଣ ମଞ୍ଜରୀ, ଭାରତ ମଞ୍ଜରୀ, ଆଉ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହଉଛି ବୃହତ କଥା ମଞ୍ଜରୀ। କଥା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଯଦି ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ବୃହତ କଥା ମଞ୍ଜରୀ। ସେପରି ଭାବରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ କାଶ୍ମୀରର ଥିଲେ। ସିଏ କେବଳ ଏ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ରଚନା ହେଇକି ରହିଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ନା ସଂସ୍କୃତର ଯୋଉ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯୋଉ ରହିଲା ଔଚିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା କାଦମ୍ବରୀଆ କହ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ। କାଦମ୍ବରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ? ଯୋଉ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା, କାଦମ୍ବରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ ଅଟେ? ଉଦୟନ। ତ ଉଦୟନ ତ ନୁହେଁ, ଉଦୟନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ନା ଉଦୟନ ଆପଣଙ୍କର ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ, ଯାହାକି ଭାଷାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟକ ଅଟେ, ତାହାର ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଆସିଛି? ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ। ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାର ନା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମର ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଟନ୍ତି। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଣ, ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଏ ଅଛି? ଶୂଦ୍ରକ। ତ ନାଁଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୂଦ୍ରକ। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡିକି ଯାଉଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୂଦ୍ରକ କେଉଁ ନାଟକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲା ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଠ। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ତ କଣ ନା ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଠ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କାଦମ୍ବରରେ ଯଦି କିଏ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ, ତାହେଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଠ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଫଟାଫଟ ଦେଖିଦେଇ ଯିବା, ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି। କାଦମ୍ବରୀୟମ୍ ବର୍ଣ୍ଣିତ କହ ଜାବାଳି ମହର୍ଷେ ଶିଷ୍ୟ। ଜାବାଳି ମହର୍ଷଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାଦମ୍ବରରେ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, କହିବା ଜାବାଳି ମହର୍ଷିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଅଟେ? ତ କାଦମ୍ବରୀରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଜାବାଳି ମହର୍ଷିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା କଣ ବୋଲି କି ନା କଣ ଶିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ, ସିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହାରିତଃ, ଯିଏକି କଣ ଥିଲା ନା ଜାବାଲି ମହର୍ଷିଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତ କଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଘଟିଛି? ଶୂଦ୍ରକଙ୍କର ରାଜଦରବାରକୁ ଚାଣ୍ଡାଳ କନ୍ୟା ବୈଶମ୍ପାୟନ ନାମ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଧରିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କରୁଛି ନା ସେଇ ଶୁଆ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହାରିତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଣ କରୁଛି, ମହର୍ଷି ଜାବାଲଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇକି ଶୂଦ୍ରକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଯିବାନି କାଦମ୍ବରୀ, କାହିଁକିନା କାଦମ୍ବରୀ ଆମର ସିଲାବସରେ ନାହିଁ, ଆମର କେବଳ ଅଛନ୍ତି ବାଣଭଟ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କାଦମ୍ବରୀ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଦ୍ୱେ ନାୟିକେ ସ୍ତେ। କାଦମ୍ବରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା ନାୟିକାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ସେ ଦିଟା କିଏ କିଏ ବା ନାୟିକା ଦି ଜଣଙ୍କର ନାଁ କଣ କଣ ଏଠି ପଚାରିଛି। କାଦମ୍ବରୀରେ ଯୋଉ ନାୟିକା ମାନଙ୍କର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ କିଏ କିଏ? କାଦମ୍ବରୀ ମହାଶ୍ଵେତା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ରହିଲେ ନା କାଦମ୍ବରୀ ପତ୍ରଲେଖା, କାଦମ୍ବରୀ ଚିତ୍ରଲେଖା, କାଦମ୍ବରୀ ମାୟା। ତ କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ରହୁଛି? କାଦମ୍ବରୀରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ନାୟିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନାୟିକା କଣ କଣ ଅଟନ୍ତି? କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ରହୁଛି? କାଦମ୍ବରୀରେ ଯୋଉ ନାୟିକା ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଆସିଛି, ସେମାନେ କିଏ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ତ କାଦମ୍ବରୀରେ ଯଦି ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ନାୟିକାଙ୍କ ବିଷୟ ଆସିଛି, ସେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି, ଯିଏକି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ମହାଶ୍ଵେତା। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଯାହା ନାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରାପୁରି ମାନେ କଣ ହେଇଛି କହିପାରିବେ ଯେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କାଦମ୍ବରୀ। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅପସନ 1 କାଦମ୍ବରୀ ଏବଂ ମହାଶ୍ଵେତା। ତ କାଦମ୍ବରୀର ମୁଖ୍ୟ ରସ, କାଦମ୍ବରୀର ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରସ କଣ ଅଟେ? କାଦମ୍ବରୀର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କହିପାରିବେ ମୁଖ୍ୟ ରସ ଏଠି କଣ ରହିଛି? ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ କାହା ବିଷୟରେ, କାଦମ୍ବରୀ ବିଷୟରେ ବା ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଭାବିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଙ୍କର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହଉଛି କୋଉ ସମୟରେ ନା ଆପଣଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡିଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ରାଜ ପରିବାରର ଗୋଟେ କଣ ହେଇପାରୁଛି ନା ରାଜ ପଣ୍ଡିତ ହେଇପାରୁଛି। ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃତି ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରୁଛି, ଯାହାକି କଣ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି।
ଠିକ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ବୋଲି ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ ହଉଛି। ତ କିଛି ଛୋଟ ବିଷୟ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ। ତ କାଦମ୍ବରର ମୁଖ୍ୟ ରସ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଅଛି, ଏଠି କୋଉ ରସର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକାଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଇଛି? ହାସ୍ୟ, ରୌଦ୍ର, ଶୃଙ୍ଗାର, ବୀର। ତ କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ରହିଛି? ରସ ପରମ୍ପରା ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭରତ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଧାରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାଦମ୍ବରର ମୁଖ୍ୟ ରସ କଣ ଅଟେ ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଅପସନ ବି ଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କାଦମ୍ବରୀୟ ମଙ୍ଗଳାଚରଣୀ ଛନ୍ଦ ଅସ୍ତି। କାଦମ୍ବରୀର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? କାଦମ୍ବରୀର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନମସ୍କାରାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଅଟେ। କାଦମ୍ବରର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଟେ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନମସ୍କାରାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଅଟେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ବଂଶସ୍ଥ ଛନ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କଣ ଅଛି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବଂଶସ୍ଥ ଛନ୍ଦରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠୁପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ଥିଲି। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠୁପ ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବଂଶସ୍ଥ ଛନ୍ଦରେ ଅଛି। ତ ଛନ୍ଦଟା ଯଦି ନାଁଟା ଆସିଲା ତାହେଲେ କହିଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କଣ ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟା। ତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଗାଇଡକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ହିଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦେଇ ସେଇଠି ନା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଦେଇଦେଇଛି। ତ କାଦମ୍ବରୀରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ କୋଉ ଛନ୍ଦ ଅଛି? ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଛନ୍ଦ ହଉଛି ବଂଶସ୍ଥ ଛନ୍ଦ। ବଂଶସ୍ଥ ଛନ୍ଦ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟା କହିଦଉଛି ରଜୋ ଜୁଷେ ଜନ୍ମନି ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରତୟେ ସ୍ଥିତौ ପ୍ରଜାନାଂ ପ୍ରଳये ତମଃ ସ୍ପୃଶେ ଅଜାୟ सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीममाय त्रिगुणात्मने नमः। नमस्कारात्मक मंगलाचरण जेहेतु पूर्व मध्य माने मने नथिला तो मंगलाचरणटी आपण हठात उच्चारण करके मते कहबाटा एते सहज नथिला। तो तथापि एठी आपनकर मन रखंतु अनुष्टुप छंद तो होनी। एठी आपण कोन छंद होची एठी आपनकर छंद होची वंशस्थ छंद एवं ताहा सहित आपनकर कोन नटे ना वंशस्थ छंदर तो नियम आपण जानिथिबे। वंशस्थ छंदर आपनकर कोन अछि पाखापाखि अनुष्टुप छंदर आपनकर कोन अछि प्रति पादरे आपनकर 8टा वर्ण, एठी आपनकर कोन थिला 12टा वर्ण थिला। तो एठी पे कोठी मध्ये आपनकर होउनी जे कोन बोली कि ना अनुष्टुप छंद। कहार स्तुति छि एठी ना त्रिगुणात्मक परम ब्रह्म जे कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समस्त को एठी प्रार्थना कराई छि। कादंबरी कथा अस्ति। कादंबरी जो कथा अछि एक्चुअली को प्रकार अटे? कादंबरी कथा अस्ति कल्पना प्रसूतम कल्पना संबंधी रही एठी कोनसी रियल फैक्ट आपण अछि बोली कहि परिबे। ठीक अछि, वास्तविकता अछि बोली आपण कहि परिबे। एठी आपण कोन कहबे कल्पना प्रस्तुत कथा रही छि। ठीक अछि। तो नेक्स्ट आपनकर कोन अछि तो सी होछि आपनकर कादंबरी अर्थम अस्ति। कादंबरी शब्दर अर्थ कोन? कादंबरी शब्दर अर्थ होछि मदिरा बोली। एई क्वेश्चन आपन 2021 मसिया रे पचारथिला, 2023 मसिया रे मध्ये पचारथिला। तो कादंबरी शब्दर अर्थ कोन? सी होछि आपनकर सुरा बा मदिरा। जो OSSC एग्जाम कंडक्ट करिथिला सेठी क्वेश्चन दुई थर माने पचारले वर्तमान पर्यंत। कादंबरी ग्रंथ से विधा अस्ति। कादंबरी गोटे को प्रकार ग्रंथ अटे? तो कादंबरी ग्रंथ विधा भवति कथा काव्य योटा आपनकर कथा साहित्य रो अंतर्भुक्त अटे। ठीक अछि। बहुत चर्चा करिवे नै सब विषय गुडी होई जाईछि। बाणस्य कृते बाणी बाणो बभूव इति कह कथयत। तो एई जो धारटी आपण मान देखि पारथिबे, एई जो धारटा आसला आपनकर बाणी बाणो बभूव, एई धारटा एक्चुअली किए कहिछि? तो जदि एटा कहिबा हम किए कहिसंती ताले धरंतु एटा आपनकर हेई पारे ओएसएसटी एग्जाम पे एते आपनकर इंपोर्टेंट न थाई पारे। किंतु एई धारटा जे आपनकर कोन थाई पारे जदि आपन पीजीटी एग्जाम पे दोचन ताले आपनकर बहुत मान इंपोर्टेंट अछि। कोन एक्चुअली अछि धारटा ना बाणी बाणी बाणो बभूव। बाणी शब्दर अर्थ होछि कि ना सरस्वती को बुझाउछि। बाण अर्थ काहको बुझाउछि ना बाणभट्ट को बुझाउछि। बभूव अर्थ होछि हेई गले सरस्वती स्वयं बाणभट्ट हो जाइछन्ति बोली कि एठी आपनको तात्पर्य को बुझाउछि। जति पूरा पूरी श्लोकटी को देखिबे, पूरा पूरी श्लोकटी कोन जाता श्रीखंडिनी प्राग यथा श्रीखंडी तथा अवगच्छामि प्रगल्भ वागविद्या वाणी बाणौ बभूव इति। अर्थात श्रीखंडिनी जेपरि आपनको परवर्ष में श्रीखंडी हो जाइछन्ति सेही प्रकार मु भाबुछि प्रगल्भ वचन अर्थ होछि विद्या रूपी ए जो सरस्वती प्रगल्भ विद्या रूपी सरस्वती बाणी सरस्वती बाण बभूव इति। परवर्ष में बाण भट्ट पुरुष रूप में जन्म होइछि काहेकि ना एते तांकर कृति रहिछि माने सरस्वती बिना आशीर्वाद रे आपण चिंता करंतु बाण कादंबरी काव्य को आपण माने आई थिंक सिलाब कोन माने बोर्ड रो मध्ये सिलेबस नाही केवल ओसो अछि जो ओएसओयू सिलेबस रहिछि सेही सिलेबस रे ही आपनकर बाणभट्टଙ୍କ प्रसंग रहिछि। अन्यथा मु बहुत गुडे यूनिवर्सिटी रो सिलेबस देखि कोठी मध्ये बाणभट्टଙ୍କର कादंबरी पूरा कादंबरी नाही काहेकि ना पढेबाटे सहज नुहे। बाणभट्टଙ୍କର এই कादंबरी पढिया पे आपनको सेही परी विद्या थिबा दरकार। तो जथा देछि कोन जाता श्रीखंडिनी प्राग यथा श्रीखंडी तदा अपगच्छामि
ଯେପରି ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡିନୀ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତଥୈବ ପ୍ରଗଳ୍ଭା ବିଦ୍ୟା ବାଣୀ ବାଣୋ ବଭୂବ ଇତି ବାଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଏଇ ବିଷୟ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ୟା ସପ୍ତଶତୀ ରହିଛି ସେଇଠି ସିଏ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କଣ ଏଠି? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆର୍ୟା ସପ୍ତଶତୀ ୟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା। ବାଣସ୍ତୁ ପଞ୍ଚାନନ ଇତି କହ କଥୟତେ। ବାଣସ୍ତୁ ପଞ୍ଚାନନ ବୋଲି ଏଇ ଧାରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ବାଣସ୍ତୁ ପଞ୍ଚାନନମ୍ କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ରହୁଛି? ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଯିଏକି ବାଣକୁ ପଞ୍ଚାନନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେ ସମୟ ହବନି। ସୁକନାସ ଉପଦେଶ କହ ଉପଦେଶ। ସୁକନାସ ଉପଦେଶରେ କିଏ ଉପଦେଶ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦଉଛି? ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଠ, ତାରାପୀଠ, ସୁକନାସ ଅଥବା ବୈଶମ୍ପାୟନ। କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ରହିଛି? ତ ସୁକନାସ ଉପଦେଶ କହ ଉପଦେଶ, ସୁକନାସ ଉପଦେଶ କିଏ ଉପଦେଶ ଦଉଛି? ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ସୁକନାସ ଦଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଫଟାଫଟ ଦେଖି ଯିବେ। ସୁକନାସ କମ୍ ଉପଦେଶ। ସୁକନାସ କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଠ, ତାରାପୀଠ, ସୁକନାସ ଅଥବା ବୈଶମ୍ପାୟନ। ଧରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସୁକନାସ ତ ସୁକନାସ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବେନି ଏଠି, ତ କଦାପି ଏହା ସମ୍ଭବକର ହିଁ ନୁହେଁ। ତ ସୁକନାସ କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଠ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସୁକନାସ ଉପଦେଶ ଇତି ପଦେ କହ ସମାସ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସମାସ କଣ ଅଛି? ଅବ୍ୟଭାବ, ବହୁବ୍ରୀହି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ତତ୍ପୁରୁଷ। କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ଅଛି? ସୁକନାସ ଉପଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସମାସ ଚାଲେ ସେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଫଟାଫଟ ଦେଖି ଯିବା। ସୁକନାସ ଉପଦେଶ ସେ ଆଧାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି। ସୁକନାସ ଉପଦେଶର ଆଧାର ଗ୍ରନ୍ଥ କୋଉଟା? ତ ସେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାଦମ୍ବରୀ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡି ଦଉଛି। ଶିବରାଜ ବିଜୟମ୍ ଯୋଉ ରହିଲେ, ଶିବରାଜ ବିଜୟମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଶିବରାଜ ବିଜୟମ୍ର ରଚନାକାର କିଏ? ସୁକନାସ ଆସିତ। ସୁକନାସ କିଏ ଥିଲେ? ସୁକନାସ ଆସିତ କଣ ଥିଲେ ନା ସୁକନାସ କିଏ ଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ରାଜା ଥିଲେ, ଦରବାରୀ ଥିଲେ ବା ପୁରୋହିତ ଥିଲେ? କହିବେ କିଏ ସୁକନାସ ଥିଲେ? ସୁକନାସ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ ଅଛି, ସୁକନାସ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଅଜଳ ସ୍ନାନମ କଥ୍ୟତେ। ଅଜଳ ସ୍ନାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଧୂପ ସ୍ନାନ, ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ, ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ରୂପୀ ସ୍ନାନ ଅଥବା ମାନସିକ ସ୍ନାନ। କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ କହିଛନ୍ତି ଏଠି? ଅଜଳ ସ୍ନାନ ଅର୍ଥ ଜଳ ବିହୀନ ସ୍ନାନ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କହିବା? ଯୋଉ ସ୍ନାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ବିନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନାନ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ନା ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ରୂପୀ ସ୍ନାନ। ତ ତାପରେ ଯିବା ଅପସନ ସି, ସରି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ପାତାଳ ଗୁହେବ ତମୋ ବହୁଳା କହ। ପାତାଳ ଗୁହେବ ତମୋ ବହୁଳା କହ। ଯୁବାବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୋପି ନାସ୍ତି। କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ରହୁଛି 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ? ପାତାଳ ଗୁହେବ ତମୋ ବହୁଳା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ତ କଣ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇଛି ମାନେ ଧାରିଟାକୁ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାତାଳ ଗୁହେବ, ପାତାଳ ଗୁମ୍ଫା, ପାତାଳର ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ତାହାଠୁ ମଧ୍ୟ ତମୋ ବହୁଳ, ତମ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର ବହୁଳ କିଏ? ତ ଅନ୍ଧକାର ବହୁଳ ତ ଏଠି ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଅନ୍ଧକାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠି ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାନ। ଭୀମ ସାହସ, ଭୀମ ସାହସ ଏକ ଏକ ଏହା ଅପହୃଦୟା। ତ ଟିକେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି? ଭୁଲ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟେ ରହିବ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଲା ପରେ ହିଡିମ୍ବ ଏବ, ହିଡିମ୍ବ ଏବ ଭୀମ ସାହସଇ, ଭୀମ ସାହସଇ କହାର୍ୟ ହୃଦୟା। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଡିମ୍ବ ଏବ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହିଡିମ୍ବ ରହିବ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟା କଟି ଯାଇଛି, ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଇଛି। ଅଧିଧାରାସୁ ନିବସତି କହ। ଅସିଧାରାସୁ, ଅସିଧାରାସୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ବାସ କରନ୍ତି? ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁକନାସ ଉପଦେଶରୁ ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଅସିଧାରାସୁ କହ ନିବସତି, ଅସିଧାରାସୁ ନିବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଫଟାଫଟ ଦେଖି ଯିବା। ଅପବିତ୍ରମ୍ ଇବ ନ ସ୍ପୃଶତି, ଅପବିତ୍ରମ୍ ଇବ ନ ସ୍ପୃଶତି, କି ଅପବିତ୍ରକୁ କିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥାଏ? ଗୁଣବାନମ୍ ଅଥବା ସୃଜନମ୍, ଉଦାର ସତ୍ୟମ୍ ଅଥବା କୋପି ନାସ୍ତି। ତ କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପବିତ୍ରମ୍ ନ ସ୍ପୃଶତି, ଅପବିତ୍ରମ୍ ଇବ ନ ସ୍ପୃଶତି, ଅପବିତ୍ରମ୍ ଇବ ନ ସ୍ପୃଶତି କିଏ ନା ସେ ହେଉଛି ଗୁଣବାନମ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ୍ରିଭୁବନ, ତ୍ରିଭୁବନ ପ୍ରସବ ଭୂମିରିବ କସ୍ୟ ବିଶେଷତା। ତ୍ରିଭୁବନ ପ୍ରସବ ଏବଂ ଭୂମି, ତ୍ରିଭୁବନ ପ୍ରସବ ଭୂମିରିବ କସ୍ୟ ବିଶେଷତା अस्ति। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଦିଶା, ବିଳାସବତୀ ଅଥବା ଉଜ୍ଜୟିନୀ। କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହଉଛି? ତ୍ରିଭୁବନ ପ୍ରସବ ଭୂମିରିବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯଦି କାହାର ଅଛି, ବିଶେଷତା ଯଦି କାହାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି। ୟାର ଯଦି ପୁରା ଧାରିଟା ଦେଖିବେ, ପୁରା ଧାରିଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏଇଭଳି ଅଛି, ଅଧା ଏଠି ଦେଇକି କନଫ୍ୟୁଜ କରେଇଛି। କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି? ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିଭୁବନ ପ୍ରସବ ଭୂମିରିବ ବିଷିନ୍ନା ବିନ୍ଧ୍ୟା ଅଟବି ନାମ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ଅଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଦିଶା। ଠିକ ଅଛି, ତ ବିନ୍ଧ୍ୟା ଅଟବି, ବିନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ବତ, ସୁଭଟ ପର୍ବତ, ସୁଭଟ ପଦସ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଛି। ସୁଭଟ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? ଯୋଦ୍ଧା, ବୀରତା, ବୀର ପୁରୁଷ ଅଥବା କୋପି ନାସ୍ତି। 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବା। ସୁଭଟ, ଭଟ୍ଟ, ଭଟ୍ଟ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯୋଦ୍ଧାକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହଉଛି? ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଯୋଦ୍ଧା। ସୁଭଟ୍ଟ
सम्यक् उत्तम भट्टः सुभट्टः योद्धा बाणभट्ट वंश बाणभट्ट से वंश आसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये आसीगला आपंकर बाणभट्टंकर वंशर ना कौन थिला माने कहि परिबे गोटे ताकर जन्म वृत्तांत संपर्क गोटे क्वेश्चन आसी बहुत इंपोर्टेंट मध्ये आपंकर माने रहउची तो बापांक मांक ना त पूर्व चर्चा करिथिले बापांक ना थिला कौन थिला चित्रभानु जेजेबापांक ना थिला अर्थपति मांक ना थिला राजदेवी पत्नी थिले मयूर भट्टंक भौणी पुओ थिले दी जण गोटे भूषण भट्ट कुलीन भट्ट भौणी थिले मालती दी जण भाई थिले गोटे चित्रसेन मित्रसेन सब आइला पर आपण गोटे क्वेश्चन कौन ताकर गोत्र ना कौन था गोत्र ना थिला बाछायन गोत्र अथवा ताकू बत्स्य गोत्र बोली मध्य कहते ठीक अच्छे बत्स्य अर्थ हूँ ब्राह्मण गोत्र ब्राह्मण वंशर माने जातिर कहि परिबे तो तांकर गोत्र कौन थिला बाछायन गोत्र नेक्स्ट क्वेश्चन बाणभट्ट से पिता बाणभट्टंकर पिता किए थे तो बाणभट्टंकर पिता किए थे पूर्व चर्चा कर चित्रभानु ठीक अच्छे पूर्व ये विषय चर्चा हो जाए पुणी थे चर्चा करने आवश्यक नहीं बापा होती चित्रभानु जेजेबापा होती अर्थपति नेक्स्ट क्वेश्चन बाणभट्ट से वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती उपाधि केन दत्तम बाणभट्ट से वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती उपाधि केन दत्तम पूर्व गोटे श्लोकटी पढ़ी कौन थी क्वेश्चन आपणकर बाणी बाण बभुव इति गोवर्धन आचार्य कही समान रूप से आपंकर ये गोटे क्वेश्चन आसला बाणी को उपाधि भी किसी कम नहीं बाणी को उपाधि संपर्क में गोटे क्वेश्चन कौन देती आपंकर क्वेश्चन रहा आपंकर बाणभट्ट वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती बाणभट्ट वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती यही उपाधि किए देता तो भाई माने विभिन्न प्रकार उपाधि विभिन्न कवि मान मिली थाए तो ये उपाधि किए प्रदान करते हर्षवर्धन मयूर भट्ट वैशंपायन अथवा तारापीठन कहबा ये आप रईट आंसर कौन रोचे ये जो उपाधि किए प्रदान करता बाणभट्ट को ये उपाधि आसी उपाधि किए प्रदान कर कौन थी उपाधि ना वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती ये उपाधि किए प्रदान कर उपाधि प्रदान करते हर्षवर्धन प्रदान करते जी कि जार कि सी सभा पंडित थे बाणभट्ट को वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती अर्थ वश्यवाणी जी कि निज माने वाणी की वाणी अर्थ हूँ शब्द एवं पद को जी निजर वशवर्ती कर व्यक्ति किए से व्यक्ति सी हूँ कवि चक्रवर्ती सी किए ना सी हूँ हर्षवर्धन मैंने सी किए ना सी हूँ बाणभट्ट तो यहीपरि उपाधि किए देते हर्षवर्धन प्रदान करते ठीक अच्छे तो अर्थात जी कि निजर वाणी को माने शब्द एवं अर्थ को निजर वशवर्ती कर सी हूँ कवि चक्रवर्ती कविकर सम्राट ये उपाधि देते हर्षवर्धन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कादम्बरी ग्रंथ से उत्तरार्ध भाग से रचना कर कादम्बरी उत्तरार्ध परवर्ती भाग किए रचना करते भूषण भट्ट मयूर भट्ट हर्षवर्धन अथवा दंडी तो राइट आंसर ये आपंकर कौन हो कौन कहींपर जो पुत्र थिले से पुत्र होते भूषण भट्ट जी की कौन करते रचना करते मयूर भट्ट जी की होती भगिनी माने भौणी स्वामी सॉरी भौणी भाई स्वामी नुहे मयूर भट्ट को भौणी की बाणभट्ट बाहाई ठीक अच्छे हर्षवर्धन जार कि से राजकवि थे पुणी थे दंडी जन प्रसिद्ध साहित्यकार ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखा 40 नंबर कौन देती अपरिणाम उपशमो दारुण लक्ष्मीमद इति सूक्ति उद्धृत अस्ति देखो कादम्बरी रे आपन लक्ष्मी प्रशंसा कराई लक्ष्मी प्रशंसा किए कर सुकनाश कर तो राइट आंसर ये आपन कौन ना कादम्बरी जो सुकनाश राइट आंसर ये हूँ कादम्बरी सुकनाश उपदेश माने अंश गृहीत अस्ति पार्वती परिणय कस्य कृति अस्ति पार्वती परिणय कहार कृति अटे तो पार्वती परिणय कृति हूँ आप बाणभट्ट ठीक अच्छे हाँ जी पूर्व आउ गोटे क्वेश्चन आपको ये देखी जाऊँगी सी हूँ सुबंधु जेहेतु नुआ नाटी आसी तो नुआ नाटा मुझे छाड़ी जाऊँगी सुबंधु कौन रचना कृति कौन कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ ठीक अच्छे तो ये थी आज सेसन जो मैंने पाखापाखि बहुत गुड़ाए क्वेश्चन डिस्कसन कले आपण मैंने तो ये जोरदार पार्टिसिपेट कर तो कौन कह तो नेक्स्ट वीडियो रे पुणी थे किसी नुआ जिन अध्ययन करवा से रोचे वीडियो को बहुत परिमाण शेयर करूँ तो जदि आपने सकाल समय आम जदि क्विज रे पार्टिसिपेट करना एवं समय अच्छे एवं कर दिंतु पुणी थे मिसवा नेक्स्ट वीडियो रे रोचे समस्त बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत संस्कृतम वंदे मातरम धन्यवाद शुभरात्रि।